नहीं बोली नहीं कहो बाबू आगे गुटे गुटे कथा कोई पारे पकड़ आगे तमे तो कोई गुटे खुला बोलु नहीं बोलु आमे गुटे पचरा तमे कोई पारबो आमके जे पचे थिला हमर घरे आपको प्रश्न बताओ तमे का बोले दिगो तमे कोई जे खुली जगह में खुली दे मोबाइल हमरो विश्वास नहीं लागला काम खुली गला बहुत बोली एते लगे हमर माई घर नहीं समझ आमे ना पचरा बोलु आमे सुनो हेते लगी कोई से हमर घर नहीं आइबो आगो तमे जानि छ कि कोई पारबो के नहीं काय कथा जेरा जे काय कथा कहले से कोई पारबो नहीं जे कोहे मो तो बाबू का बोल ठीक আছে মোকাবিলা ব্রহ্মাস্ত্র বয়া মুজি ছিড়ি দিও চলতে আগে কহ কহরা ধামাই কহ বুঝাই আগে কহ কহরা ধামাই কহ বুঝাই কেউ রূপে কেউ ভাবে জন্ম হেরে তুমি গোর মায়ে 12 ভাই জন্ম তুলে তোমার দেশ কহে आगो 12 भाई बनो थिले तुमार गोमाई तो बाबू रे ताकर 12 भाई तो गुटे 12 भौणी हुलिया थिले जेटा भौणी हुले तो एही जन्म रे से माने भौणी हो रही आगे थिले भाई वर्तमान भौणी हुले आगो केउ रूपे जन्म हेले तुमे 12 भौणी आगो गुपते कहि छ तमे कहि देब माई आगो गुपते रहि छ तमे कहि देब माई आर किए कहब बुझाई सुनि दे हमर भाई आर किए कहब बुझाई सुनि दे पंडित भाई सुरी पट जीवी ठाना कथा कही देव बुझे तो बाबू जे कथारा पकड़े ताकर पूर्व जुगरे से 12 भाई थिले तो एहु जुगरे से 12 भौणी हुई जन्म होई छ तो से ताकर 12 भौणी मन को ना का ना गुप्त रूप में रही छ ताकर ना बुझे गेली से मध्य तो केते नंबर छ ना पर का हवा ए चलो जीवानो हे ना गाना सब अच्छे बोल या सोन नाही पावाते त्यांच्या मागे कावडी असू शकते ते पोवते पुरा हाड कम छे ना आगो कहि जा रिजा पडी कि लुका हाय की ना का से मोर भौनी हता मुक्के में ना लो खाय लो समझा लो आगो कष्ट बापा कहो गो सुने छे बाबा
পলাম হয় গো দই মই গো দেব বলে খাম আর পলাম পয়লা কর তো গো আমি কোন যাবে দেখতে তো সত্য কই তুই কেন করো क्या बुझलो ওকে জেলে জিবে তাহলে কবিতা মানে কে তাহলে তোমার মন ধ্যান দিয়ে শুনে থাকো পিলা আর কই সাল্লা পরে কোলে উপলাবন কি বাতে কহ তো কবিতা বানালে নানি अगर सुना कोला करने मुरली पानी अंबे हटू गो दादा तो भौरी আর ব্রহ্মা লিঙ্গু আবে হইল জন্ম আর সুরা कहूं চিমার ভৌরি নামা গত্র প্রথম ভৌরি আর তৃতীয়ারে সতী তৃতীয়টি জানো আর তৃতীয়ারে সতী তৃতীয়টি জানো আর ভানুমতি নামা কানিটা ছুটে নগো সাথী বলি তাঙ্কর নামা সাথী বলি তাঙ্কর নামা कितने नंबर बोले पीड़ा को चमकी नहीं जे बाबू को আর পঞ্চমে ভৌরি রুদ্রাণী বাবু গো আর ষষ্ঠমে জন্ম কান্তি আর সপ্তমরে উন প্রভাবর ভৌরি আর সপ্তমরে উন প্রভাবর ভৌরি আর অষ্টমে আভা যায় মন্তি নাগমরে গো নাগমরে গো নাগমরে গো শ্রীবাড়ি জন্ম রে শ্রীবাড়ি জন্ম হেরে দিন বন্ধু শ্রীবাড়ি জন্ম হেরে যে বাবু গো আর দশমে রুদ্রাণী জন্ম আমার ভৌরি বাবু গো আর বিষ্ণু ভাই কা দশা আর দ্বাদশরে মুনি জনমল ভিড়ি আর দ্বাদশরে মুনি জনমল ভিড়ি আর কান্তা মোনা মতি দিশাকা নাটক গো সর্বভৌরি রহিলে সর্বভৌরি রহিলে কাশিন্দু গো সর্বভৌরি রহিলে যে নাহিল তোমার পত্রী তোমার কথা হেলা বলে যে জন বলো যে নাহিল আর ভবারা রে ভবারা রে আরে ফুলকে ওঠা নাই করানা ভবারা রে কাহে হেরা যে বলছে যে নাহিল আর ভ্রমরা রে ভ্রমরা রে आज फूल के अच्छा नहीं कराना भ्रमरा रे भ्रमरा रे
हाँ 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 सत्य को हेला हमर आइडिया दिटा पत्र छ दिन प्रश्न क्वेश्चन से प्रश्न दिए कहिला कहि दिया तो बापुरे प्रथम गुडा आज्ञा से पत्र थे का बोली करी धरती खुशी को जेतले ताकर रति बेला करथिले उठबा खुलते तारा जेतले दिटा सन्तान जन्म होइतले हेले केन कुजरे से माने रति बेला करथिले आगुटे आज्ञा आछन से आज्ञा में पत्र छ किछि तो तुम सुदामा कहला जे गरीब होले तो भगवान नहीं तो सही जीटा कथा प्रश्न करमा और डर के बंद करना हां तो बाबू से कहते मा हेले गुटे कथा था अरे सुन सुन भाई माने प्रश्न उत्तर सुन सुन भाई माने प्रश्न उत्तर सुन सुन भाई माने तो बाबू आगु डेबी आज्ञा पत्र थे का बोली करी सखा हो आ खुश करो नाम नीति जपिले उसे सुना मारो मोरो भक्त जपिले ताको हरि धीरे मुझे तो करिली बाबू के रही जा सही समय रे का संते काना खोजु छनी मने कृष्ण कृष्ण तो बाबू से समय रे मुई तापर के काना करथिले हैं तापर परीक्षा करथिले तो आउटा ग भक्त के देइथिली सेवा शुभेच्छा चिन्ह देइथिला मते मो छाती रे लात मारिथिला ताकि भाई भी अछि देखबो तो सही समय रे काना करथिला जेते बेले आसी करी तोर लागी सब बेले हमें हे तमर जसोदार मां थाना में गाली सुनु छु बोली गो आसी कर मते लाते कुटी दिथिला हां तो सही समय ताको मोहि ताई खेले अनेक धन तोरी सुदा मा को तो दादी धन तमे देबो की कहो धन सुंदर तुम्हें पाखी मुरा बाकी चाउच मत धन ओदो किछि दरकार नै हेले काई छे तेनु तार तार थारे बोलिला मन अति सकारे रही चले मन सुता मारे राज मोहर पिया ताहार भक्त तने मुअते संतोष
সেই মহাদেশতী তাহার দেশতী মহাদেশতী বালকের উপরে ভক্তে রখিলা শক্তি নরকাকুল ভোগর মুখতি দেই এ বাবু রহিলা কৃষ্ণ যেতে পাপ করিଥିଲେ নরক কুণ্ড ভোগাকে তাଙ୍କ କ୍ଷମତା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ এই সুন্দর মনস্ত্রী বড় মহাসতী ଥିଲେ তো সেই সতী মতে নরক কুণ্ডରୁ মুক্তি କରିଥିଲେ ବାଳକ ରୂପ ଧରିଥିଲେ ଯାଇକରି ତ ପଚାରିଥିଲି ମୁଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ତମେ ମହାସତୀ ଥିଲେ ବାଳକ ରୂପ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଖୁଆବେ তো সেই সময়ে তুমি এই নরক কুণ্ডରୁ তুমি উদ্ধার হবে সে কে জিনিস সেই মরসুদা মরণ তাহার পতি নরক কুণ্ডରୁ মতে উদ্ধার কলে মরসুদা মাতে মোহর যুগে যুগে রহিছিলা রে মাধব আমার দুইটা আজ্ঞা পড়তে ছিল তারপর উত্তর হলা এটা যে নারীর হয় হয় এই আগে সমস্ত উত্তর শুনি রাধিকা মৌনা হই রহিরে আগো মদিনার তেনগনগন লাগে প্রভাত তুমি রাতে পিলা খোঁজা করি সাহি তেজ সব ভিতর তুমি